Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o crkvi Svetog Nikole koja se nalazi na Mikonosu. Kada sam gledala crkve na Mikonosu, otišla sam najprije na Google Maps, gdje i drugo, i nemam pojma, ali non stop mi u glavi bilo da je to crkva Svetog Atanasija. I zaista, tek kada smo se vratili iz Mikonosa i kada sam istraživala o crkvi koju smo obišli u Grčkoj, sam onda tek tad saznala da je to crkva Svetog Nikole, a ne Svetog Atanasija. Ali nema veze, dešava se i to. Uglavnom, ova crkva se nalazi u samom centru Mikonosa. U suštini, kada smo mi došli u Mikonos, smo otišli prvo na Tinos, bili nekoliko dana i opet se vratili nazad na Mikonos, da bi, sa avionom iz Mikonosa vratili nazad za Austriju. I mislila sam da ću imati malo više vremena na Mikonosu i da ćemo obići u ovu crkvu, još jednu koja je u centru i da obiđemo čak i 2 manastira. Ali dotle nije došlo jer bilo je i hektično i svega i svačega, ali to možete se da vidite na našem putovanju, tako da ću vam taj video staviti gore da ga možete pogledati. Ali što se tiče ove crkve, bili smo toliko, ja sam bila toliko napeta, tolika me nervoza neka pohvatala jer je bilo masa ljudi i kad je puno ljudi, ne samo što moraš da paziš da ne izgubiš prtljag, da se ti ne izgubiš, nego i da čuvaš one tvoje lične stvari, da te ne bi neko pokrao i jednostavno moraš ipak i da uživaš u toj situaciji gdje se odnosno da, ja sam uvijek taj tip, ja kad se negdje nalazim pokušavam dosta toga da vidim i da to jednostavno da mi to ostane u sjećanju, ali u tom momentu ništa me nije zainteresovalo i kada smo išli kroz te uličice, išli smo samo brzinski da bi kupili neku torbicu i vratili se nazad. Samim time baš je bilo stresno. Pored crkve te je bio neki mali kafić, tu smo i sjeli i tu smo imali neku, neobičnu situaciju. Odnosno nije bila neobična, nego nezgodna. Jer smo mi neke stvari naručili, a to nam nisu donijeli, htjeli su to da nama naplate i onda kako smo mi to riješili, tu je prošlo pola dana, ali odlučili smo prethodno da odemo u tu crkvu. Ja nisam htjela da uđem jer sam rekla ne mogu sad da ulazim u crkvu, hoću samo da negdje da se sakrijem neku rupu da me niko ne vidi, jednostavno da se smirim, nemam pojma, baš je bilo je baš stresno. I mi smo ušli unutra, odnosno prvo je otišla moja mama i onda smo tek mi otišli unutra. Morate da zamislite to, non stop ljudi prolazi, non stop, masa ljudi, tamo vamo, grupe, turisti i sve prolazi pored tebe 1000 ljudi i ti uđeš u tu crkvu. Nema nikog. Ali ne da nema nikog, ti ne čuješ nikog. Tišina. Mir. Zaista. Osjećaš toliko smirenost i ja sam najprije malo sjela i te kasnije sam počela da snimam. Gledala sam i malu kapelu u sklopu crkvi i te stare ikone i taj stari ikonostas. Ulazili su ipak nekoliko ljudi, a opet i izišli i nikog se nije dugo zadržavao, a ja sam osjećala kao da smo mi tu bili satima i da mi je to trebalo. Mi je to trebalo da se smirim i da kasnije ignorišem tu masu koja prolazi pored mene, da prosto kada nekog vidim da ga i ne vidim. Da baš tako mislim. Da ne bi opet došla tu situaciju da me zbog toga hvata i panika čoveče. Ne. Nek masa prolazi, ali nek se mene ne dotiče. Tako se treba misliti. I to je meni trebalo u tom momentu. I zahvalna sam što je mama zaista pravila pritisak da uđemo u crkvu jer niko od nas nije htjeo da uđe, zaista. Ali smo ipak ušli i svi smo osjećali taj mir i odmah nam je bilo lakše. To kasnije što nam se desilo na onom kafiću, to je druga stvar, ali sve u svemu mogu da kažem jeste Mikonos je mnogo posjećeno ostrvo. To je ostrvo gdje ima puno razvrata. Kažu da je to baš ostrvo za pedere i tako dalje. I onda ti kad uđeš u svetinju, ti nekako sve to zaboraviš što se dešava okolo tebe.
i jednostavno osjećaš ne. Hvala Svetom Nikoli da smo ušli unutra i da smo imali tu priliku koliko toliko da budemo unutra, jer nam je to zaista bilo potrebno prije nego što se vratimo nazad za Austriju. Nebitno u kojoj situaciji se nalazite i koliko osjećate neki stres dubinski. Ako imate u blizini neku crkvu, otiđite unutra, smirit ćete se. Osjećat ćete toliki mir i sve će kasnije biti svejedno i uopšte nebitno. Ali taj moment koji trebate jednostavno da vi dođete sebi, iskoristite. I upravo to vam ja mogu od srca da savjetujem. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.